नमस्कार बंधुरा कुमकुम पैशन उइथ ब्लग चैनेले सबाइके स्वागत जानिए आमी कुमकुम चले एसेछि आबारो एकटी रेसिपि निये। आशा करछि आपनारा खूब भालो आछेन सुस्थ आछेन। तो आजके आमी आपनादेर बानिये देखाबो पाका कलार मालपोआ। तो आसुन देखी मालपोआ बानाते आमी की की उपकरण नियेछि। एखाने नियेछि रिफाइंड तेल, मयदा, सुजी, चालेर गुड़ो, दुटो कला, चीनी, मौरी। प्रथमे आमी पाका कलागुलोके एकटू मैश करे नेब। एबार एर मध्य दिए देब आमी मयदा। आमी हाफ कापेर मतो मयदा नियेछि। सुजी, दिए दिलाम आमी चालेर गुड़ो। उपकरणगुली आमी सबई दिए देब। चीनी, मौरी, हाफ चामच मौरी दिए दिलाम। एबार आमी दूध नियेछि 1 काप। अल्प अल्प करे दूध दिए आमी भालो करे मिक्सड करे नेब। देखुन এইভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। দেখুন আমার মিক্সড হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি পরিমাণ মতো রিফাইন্ড তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এইভাবে মালপোয়াগুলো বানিয়ে নেব। দেখুন কিভাবে ফুলছে। এবার আমি এক পাশ উল্টে দিলাম। আমার রেডি হয়ে গেছে মালপোয়া। এবার আমি অন্য একটা প্লেটে তুলে নেব। সেম পদ্ধতিতে আমি বাকিগুলো বানিয়ে নেব। দেখুন আমার মালপোয়া রেডি হয়ে গেছে। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন, কারণ এটি ছোট বড় সবারই খুবই ভালো লাগবে, খেতে অসাধারণ লাগে। টাটা।